हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू विजय सर स्कूल एजुकेशन। तो पिला माने आज आम टॉप 10 जीके क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा जहाँकि आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को नहीं जीके क्वेश्चन रही एवं यही सब प्रश्न गुड़िक आजिका डेट रे आपण माने समस्ते जानिबा निहाती आवश्यक। आपण जेकोसी बयसर पिला होइतांतु किंबा जेकोसी श्रेणीर पिला होइतांतु समस्ते जानिबा निहाती आवश्यक, कारण यही सब प्रश्न गुड़िक आपणकर जीके कंपटीशन ले पढ़िबा सह बारंबार मध्य परीक्षा रे पडुची एवं आगु मध्य पड़िबो। सेति भल भाव एगुड़िक प्राक्टिस करबा निहाती आवश्यक। सेति मु आज नहीं आसी टॉप 10 जीके क्वेश्चन। मु आपनको प्रश्न पचारिबे एवं एथि मध्य आपणकर 5 सेकंड रा एक टाइमर मध्य चलिबो एवं आपण माने जदि यार सठिक उत्तर जानिथिबे ताहले 5 सेकंड मध्य मते कमेंट सेक्शन ले यार आंसर जणाइबे एवं तापर मु यार आंसर डिक्लेयर करिबी। तेनु सेति वीडियो को स्टार्ट करबा, किंतु ता पूर्वरु जे माने प्रथम थर पय चैनल को आसिचंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु, जहा फल आपण माने आगु कई भले सब बेले भलो भलो एजुकेशनल वीडियो देखि परिबे। आजिर प्रथम प्रश्न, जणे प्राप्त वयस्क व्यक्तिर केतुटी दांत थाए? ऑप्शन ए 32 टी, ऑप्शन बी 33 टी, ऑप्शन सी 34 टी, ऑप्शन डी 35 टी। जदि आपण माने यार सठिक उत्तर जानिचंती ताहले 5 सेकंड मध्यरे कमेंट सेक्शन ले जणांतु। तो दर्शक बंधु यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 32 टी, अर्थात जणे प्राप्त वयस्क व्यक्तिर 32 टी दांत रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, आम शरीर रे केते खंड हाड़ अछि? ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 207, ऑप्शन डी 208। जदि आपण माने यार मध्य सठिक उत्तर जानिचंती ताहले 5 सेकंड मध्यरे कमेंट सेक्शन ले जणांतु। तो दर्शक बंधु यही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 206, अर्थात आम शरीर रे मोट 206 खंड हाड़ अछि। आजिर परवर्ती प्रश्न, साधारण मनुष्य देह रे केते रक्त थाए? ऑप्शन ए 6.1 लिटर, ऑप्शन बी 6.2 लिटर, ऑप्शन सी 6.3 लिटर, ऑप्शन डी 6.4 लिटर। दर्शक बंधु यही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 6.2 लिटर, अर्थात साधारण मनुष्य देह रे 6.2 लिटर रक्त थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, आमे मिनिट को केते थर प्रश्वास नै थाउ? ऑप्शन ए 16 रु 18 थर, ऑप्शन बी 18 रु 20 थर, ऑप्शन सी 20 रु 22 थर, ऑप्शन डी 24 रु 26 थर। जदि आपण माने एही प्रश्नर मध्य सठिक उत्तर जानिचंती ताहले 5 सेकंड मध्यरे कमेंट सेक्शन ले जणांतु। तो दर्शक बंधु यही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 16 रु 18 थर, अर्थात आमे मिनिट को प्राय 16 रु 18 थर प्रश्वास नै थाउ। दर्शक बंधु आजिर परवर्ती प्रश्न रहिछि, ब्रुकक रो ओजन केते? ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 250 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम। जदि आपण माने एही प्रश्नर मध्य सठिक उत्तर जानिचंती ताहले 5 सेकंड मध्यरे कमेंट सेक्शन ले जणांतु। तो दर्शक बंधु यही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी 150 ग्राम, अर्थात ब्रुकक रो ओजन 150 ग्राम अटे। आजिर परवर्ती प्रश्न, मनीष हसिबा पई मुखमंडलर केते गुटी मांसपेशी काम करिथाए? ऑप्शन ए 15 टी, ऑप्शन बी 16 टी, ऑप्शन सी 17 टी, ऑप्शन डी 20 टी। जदि आपण माने यार सठिक उत्तर जानिचंती ताहले 5 सेकंड मध्यरे कमेंट सेक्शन ले जणांतु। दर्शक बंधु यही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 17 टी, अर्थात मनीष हसिबा पई ता मुखमंडलर 17 टी मांसपेशी काम करिथाए। एही क्वेश्चन टी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि, भल भाबरे मने रखंतु। आजिर परवर्ती प्रश्न,
ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଡ଼କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଜଙ୍ଘାସ୍ଥି, ଅପସନ୍ ସି ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଖପୁରି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଙ୍ଘାସ୍ଥି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଡ଼କୁ ଜଙ୍ଘାସ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି ଗଳଗଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ଡି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଳଗଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଣ୍ଡ ଘା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ତୁଣ୍ଡକା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B2, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B2। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଣ୍ଡଘା ରୋଗ ଭିଟାମିନ୍ B2 ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ, ଅପସନ୍ ବି ପଜିଟିଭ, ଅପସନ୍ ସି ଏ ନେଗେଟିଭ, ଅପସନ୍ ଡି ଓ ପଜିଟିଭ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଓ ପଜିଟିଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେତେ ରକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କିଡନୀର ଓଜନ କେତେ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜିକେ ଲଭର ରହିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ 10 ଜିକେ ହେଉ କିମ୍ବା ଟପ୍ 20 ଜିକେ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଏବଂ ଜିକେର ସର୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ, ଭାଷଣ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।